याराने जहां हो या फिर दुश्मनाने जहां, आज का दिन उन तमाम लोगों को, पूरी दुनिया को ये बताने का है कि कश्मीर के साथ आज तक क्या गुजरी है। एक सदी का ये मामला है और एक सदी में कश्मीर और कश्मीर के रहने वाले अपनी आज़ादी के लिए, अपनी बुनियादी ज़रूरियात के लिए किस तरह एक दुश्मन से लड़ रहे हैं, एक गासिब और एक काबिज़ दुश्मन से लड़ रहे हैं। आज 5 फरवरी का दिन वो तमाम बातें याद करने का है। लाजवाल मोहब्बतों की तजदीद का दिन भी है। मुल्क भर में आज यौम यकजहती कश्मीर मनाया जा रहा है और मुल्क भर में आम तातील भी है। पूरे मुल्क में कश्मीरियों से इजहार यकजहती के लिए तकारीब मुनक़िद की जा रही हैं और आज का दिन सिर्फ एक तारीख़ नहीं है बल्कि मज़लूम कश्मीरियों के साथ यकजहती का अमली इजहार करने का दिन है। ये हमें ये याद दिलाता है कि ये जिद्दोजहद जो है सिर्फ आज की नहीं है बल्कि एक सदी गुजर चुकी है। हर आंख अश्क बार है, हर दिल बोझल है, मगर इसके साथ उम्मीद की रोशनी अब भी जारी है। उसकी वजह यह है कि जो कश्मीर के लोग हैं, कश्मीर के रहने वाले हैं, अहले कश्मीर हैं, उन्होंने अभी तक उम्मीद नहीं छोड़ी है। वो आज भी लड़ रहे हैं अपनी आज़ादी के लिए, अपने हुकूक के लिए। सेल्फ डिटर्मिनेशन का हक जो है उसके लिए आज भी उनकी तरफ से कोशिशें जारी हैं, काविशें जारी हैं और पाकिस्तान हमेशा की तरह उनके साथ खड़ा हुआ है। 5 फरवरी वो दिन है जब पाकिस्तान की जानिब से ये तय किया गया कि आज के दिन को हम मखसूस रखेंगे कि हम तमाम कश्मीर और कश्मीर के ऊपर होने वाले मजालिम को याद करें और उसके लिए हम गलियों में देखते हैं, सड़कों पे देखते हैं और इसके अलावा मुख्तलिफ तकारीब के अंदर देखते हैं कि किस तरह कश्मीर बनेगा पाकिस्तान की सदाएं गूंजती हैं। ये दिन मजलूम कश्मीरी बहन भाइयों के ज़ख्मों पर मरहम रखने, उनकी कुर्बानियों को सलाम पेश करने और दुनिया की ज़मीर को झंझोड़ने का दिन है। पाकिस्तान का हर शहरी, चाहे वो पाकिस्तान में रहता हो, पाकिस्तान से बाहर रहता हो, इस दिन अपने कश्मीरी बहन भाइयों के साथ खड़ा होकर ये ऐलान करता है कि ये जिद्दोजहद कभी नहीं रुकेगी। आज़ादी की सुबह करीब है और ये दिन मकबूजा कश्मीर में जारी भारतीय मजालिम, भारतीय बर्बरियत और आलमी ज़मीर को उजागर करने का दिन है। और ये पहला मौका नहीं है जब कश्मीर की बात की जा रही है। अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर कई मरतबा ऐसी बात की गई है, ऐसी बहस का आगाज़ किया गया है और ऐसी करारदादें पेश की गई हैं जिसमें कहा गया है कि कश्मीरियों को राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन होना चाहिए, लेकिन भारत की वजह से, भारत की ज़िद की वजह से, हठधर्मी की वजह से आज तक वो इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। इस पर ज़रा कुछ जान लेते हैं कि पाकिस्तान ने आज तक जो किया, क्या वो काफ़ी था कश्मीरियों के लिए और अब दुनिया का नक्शा जो है वो तब्दील होता जा रहा है, दुनिया का सियासी मंजरनामा तब्दील होता जा रहा है। क्या पाकिस्तान को भी कश्मीर के लिए, मकबूजा कश्मीर के लिए अपनी जिद्दोजहद, अपनी काविशों को तब्दील करने की ज़रूरत है? हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं साबिक सफ़ीर जौहर सलीम साहब। उनकी तरफ चलते हैं और उनसे इस बारे में जानते हैं। जौहर साहब, थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले तो आज कश्मीर डे 5 फरवरी का दिन हमारे लिए ये सिर्फ एक अलामती दिन नहीं है बल्कि सही मानों में हम जानते भी हैं, हम देखते भी हैं और उस तकलीफ़ को महसूस भी करते हैं जो हमारे कश्मीरी बहन भाई उस गासबाना कब्ज़े की वजह से महसूस कर रहे हैं। सबसे पहले तो मैं चाहूँगी आप अपने थॉट्स को आज के दिन के हवाले से शेयर करें। What should Pakistan do now? क्योंकि सियासी मंजरनामा तब्दील हो रहा है, जो पावर सेक्टर्स हैं वो तब्दील होते हुए हमें नज़र आ रहे हैं। पाकिस्तान को अब क्या करना चाहिए, क्या तब्दीली करनी चाहिए अपने इस नैरेटिव में? देखिए, पाकिस्तान का मौक़िफ़ जो है इस पे बहुत ही वाज़ेह है। वो ये है कि ये जो कश्मीरियों को उनका हक़ खुद इरादियत जो है, जो कि उनको जो ज़ाहिर इंटरनेशनल लॉ भी देता है, लेकिन सबसे बढ़ के अक़वाम मुत्तहिदा की जो करारदादें हैं और जो देखें 1948 की करारदादें हैं, आज तक उस पर अमल दरामद नहीं हुआ और जिसमें बहुत क्लियरली एक वाज़ेह तरीके से कहा गया है कि वो एक प्लेबिसिट होगा जिसमें कि वो अपनी जो हक़ खुद इरादियत है उसका इस्तेमाल करेंगे और ख़ुद चुनेंगे अपना मुस्तकबिल। लेकिन आज तक हिंदुस्तान ने वो हक़ तो उनको दिया नहीं है, उनका सलब किया हुआ, बल्कि उनको एक मुज़ालिम के ऐसे जो है ना गहरे गार में धकेला हुआ है कि लिटरली लाखों वहाँ पे लोग अभी तक या शहीद हो चुके हैं या उनको देखें ज़ख्मी हुए और कितने सारों की, हज़ारों की जो है ना वहाँ पे ब्लाइंड हुए लोग। पैलेट गन्स का इस्तेमाल किया गया। फिर ख़ुसूसन अगस्त 2019 के बाद तो बहुत ही ज़्यादा शिद्दत आ गई इसमें और भी वहाँ पे हज़ारों लोगों को जेलों में डाला गया। वहाँ पे स्कूल, कॉलेज सब कुछ बंद किया गया, इंटरनेट बंद कर दिया, फ़ोन लाइन्स बंद कर दी। वो सारा कुछ बर्दाश्त कर रहे हैं कश्मीरी, लेकिन वो अपने मौक़िफ़ से बिल्कुल पीछे नहीं हटे। हम तो इस पे खैर जिस इंस्टीट्यूट को मैं हेड करता हूँ, हम तो उसमें बहुत सारी जो है कश्मीरी जो हमारे जो वहाँ पे भी हैं इस वक्त, उनकी लीडरशिप के लोग भी जो है कभी वर्चुअली कभी इन पर्सन आते हैं और वो जब हमें बताते हैं वहाँ पे क्या हो रहा है, तो बिल्कुल वो दिल दहलाने वाली बातें होती हैं।
دیکھیں اب آج کی دنیا میں کیا ہو رہا ہے اس وقت، ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت جو ہے نا، ایک طرف تو مائٹ از رائٹ وہ چل رہا ہے سب، دوسری طرف یہ بھی ہے کہ پاکستان نے جب یہ والا کانفلکٹ ہوا ہے تو اس میں دنیا کو دکھا دیا کہ ہندوستان کی جارحیت جو سی ہے، یا ہندوستان کو جو زائم ہے اپنی ملٹری جو طاقت پہ، کیونکہ ان کا ڈیفنس بجٹ ہمارے سے کوئی 10 گنا بڑا ہے، وہ بالکل جو ہے کھوکھلی ہے ساری ان کی جو ہے مت، اور ان کو جس طرح سے شکست دی، تو اس سے پھر پاکستان نے ایک بار یہ دنیا کو دکھایا کہ دیکھیں ہمارے اندر وہ قوت ہے کہ ہم اپنا دفاع کر سکتے ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ جو ہمارا کشمیر پہ موقف ہے ہم کسی طرح اس سے پیچھے نہیں ہٹیں گے، اور ہندوستان پہ دیکھیں پریزیڈنٹ ٹرمپ نے ان پہ زور ڈالا کہ جی آپ مذاکرات کریں، انہوں نے یہاں تک کہا کہ میں کشمیر پہ ثالثی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اب دیکھیں امریکہ کا صدر اگر یہ کہہ رہا ہے کہ کشمیر پہ ثالثی کرنے کے لیے تیار ہیں، تو ہندوستان کی وہ جو کوشش تھی، جو پچھلے 50-60 سالوں کی کوشش ہے کہ جی کشمیر کا جو یہ سارا معاملہ ہے اس کو دنیا کی پس منظر میں دکھیل دیں۔ بٹ ایک اور فیکٹ بھی تو ہے جوہر سلیم صاحب، وہ یہ کہ ہم سب جانتے ہیں اور آپ بہت بہتر طریقے سے سمجھتے ہیں اور جانتے بھی ہیں کہ دنیا جو ہے اس میں تعلقات بنائے جاتے ہیں مفادات کی بنیاد کے اوپر۔ انڈیا بہت بڑی مارکیٹ ہے اور ہمیں پتہ ہے کہ بہت بڑی اکانومی بھی ہے، ساؤتھ ایشیا کے اندر ایک امپورٹنس بھی رکھتا ہے، تو دنیا بہت سارے معاملات میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نظر انداز بھی کر دیتی ہے اگر کچھ غلط کیا جا رہا ہے انڈیا کی طرف سے۔ ایسی صورتحال میں پاکستان کو پھر کیا کرنا چاہیے؟ پاکستان کو کس طرح سے اپنا مدعا جو ہے نا وہ لے جا کر رکھنا چاہیے آگے؟ جی بالکل آپ نے صحیح کہا، 2019 میں اگست میں کیا ہوا کہ انہوں نے وہ جو ہے نا ایبروگیٹ کر دیا، جو ان کو کچھ وہاں پہ جو ہندوستان کے آئین میں کچھ ان کو خصوصی جو ہے ایک سٹیٹس ملا ہوا تھا آرٹیکل 370 کے تحت اور آرٹیکل 35A کے تحت۔ اچھا اب وہ کیونکہ ظاہر ہے کشمیری تو اس آئین کو ہی نہیں مانتے، وہ تو سمجھتے ہیں اور ہم بھی سمجھتے ہیں کہ وہ انڈیا نے اس پہ ایک غاصبانہ قبضہ کیا ہے، ایک اللیگل جو ہے نا آکوپیشن ہے، تو اس لحاظ سے تو اس سے فرق نہیں پڑتا تھا، لیکن جو 35A آرٹیکل انہوں نے ایبروگیٹ کیا اس سے فرق یہ پڑتا ہے کہ کیونکہ اس میں پھر یہ تھا کہ وہاں پہ آپ آبادی کا جو تناسب ہے وہ نہیں بدل سکتے تھے، کیونکہ باہر کے لوگ آ کے وہاں پہ سیٹل نہیں ہو سکتے تھے، انڈیا کے دوسرے جو اصل انڈیا کے اپنا جو ان کے صوبے ہیں ان کے لوگ، لیکن 35A میں انہوں نے جب اس کو ایبروگیٹ کیا، وہ سیف گارڈ ختم کر دیا، تو پھر انہوں نے کوشش یہ کی کہ لاکھوں لوگوں کو ڈومیسائلز دینے شروع کیے تاکہ وہاں پہ جو آبادی کا تناسب ہے، مسلمانوں کی جو اکثریت ہے، ایک واضح اکثریت، اس کو ختم کیا جائے۔ تو وہ ایک مطلب جو وہ ان کی ایک ناپاک کوشش یہ تھی کہ کشمیر کا جو مسئلہ ہے اس کو ڈیموگرافک ریگنگ کے تھرو جو ہے نا ڈیموگرافک کمپوزیشن چینج کرنے کے تھرو ہی ختم کر دے، لیکن اس کو بھی بہت زیادہ ریزسٹ کیا ہے ظاہر ہے وہاں پہ کشمیریوں نے، اور ان کے لیے اتنا آسان نہیں۔ تو اس کی اہمیت یہ تھی جو 2019 کے ایکشنز تھے اگست کے، اور اس لیے پاکستان نے اس کے خلاف بہت زیادہ احتجاج کیا، پاکستان نے سب ٹریڈ ختم کر دی، ان سے سب کانٹیکٹ ختم کر دیا، اور دیکھیں ابھی تک وہ دوبارہ اس طرح سے نہیں بنے، کیونکہ پاکستان کا پرنسپل اس پہ جو اصولی موقف قائم ہے۔ اب دیکھیں جو مئی والا کانفلکٹ ہوا ہے پچھلے سال، اس میں کیا ہوا ہے، اس میں انہوں نے ایک اگریشن کی، پاکستان پہ جھوٹے الزام پہلے لگائے، دنیا نے ان کو نہیں مانا، دنیا کے سامنے آ گیا کہ جتنا مرضی بڑا وہ اپنا دفاعی بجٹ رکھ لیں، لیکن جب پاکستان سامنے ہوگا تو دے کانٹ ڈو اینی تھنگ۔ اور اس کے بارے میں صرف ہم بات نہیں کر رہے بلکہ ٹرمپ مطلب ان کا تو فیوریٹ سبجیکٹ بن گیا نا، وہ جہاں پر بھی جاتے ہیں اس چیز کے بارے میں لازمی بات کر رہے ہوتے ہیں۔ بٹ اگین ڈپلومیٹکلی اس کو دیکھا جائے تو یہ وہاں کی کہانیاں جو ہیں کچھ اور ہی ہوتی ہیں۔ جوہر صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا، ہمیں وقت دینے کے لیے، اپنی ویلیوبل ان پٹ ہمارے ساتھ شیئر کرنے کے لیے کشمیر سے متعلق اور کشمیر ڈے سے متعلق۔ ایک بریک کی طرف جاتے ہیں اس پیغام کے ساتھ، اس امید کے ساتھ کہ کشمیر جنت ہے اور ایک کافر کا یا کافروں کا جنت میں کوئی کام نہیں ہے۔ ایک بریک پر جاتے ہیں۔ انتظار کی گھڑیاں آلموسٹ ختم ہونے والی ہیں۔ لاہور میں کل 3 روزہ بسنت میلہ سجے گا۔ زندہ دلانے لاہور بسنت کے لیے بہت پرجوش ہیں اور بھرپور تیاریاں بھی کر رہے ہیں۔ گلیاں دیکھ لیں، بازار دیکھ لیں، سڑک دیکھ لیں، ہر جگہ آپ کو صرف رنگ نظر آ رہے ہیں، اور ایسے رنگ نظر آ رہے ہیں جو یہ بتا رہے ہیں کہ موسم بہار آنے والا ہے۔ لاہور میں بسنت کے موقع پر کھانوں کے آرڈر بھی بک ہونے لگے ہیں۔ ہوٹلز کی بات کریں، وہاں پر بکنگ بڑھنے لگی ہے اور بیرون ملک سے لوگ بھی پہنچ رہے ہیں جناب لاہور بسنت منانے کے لیے۔ دوسری طرف ویری امپورٹنٹ پوائنٹ یہ ہے کہ بسنت کو محفوظ بھی بنانا ہے۔ اب بسنت کو محفوظ بنانے کے لیے کیا کیا کرنا ہے اس کے بارے میں بھی ہم بات کریں گے، لیکن جو بہت امپورٹنٹ کمپوننٹ ہوتا ہے نا وہ کسی بھی بسنت کا، آلموسٹ 25 سال کے بعد یہ منائی جا رہی ہے، لیکن پھر بھی جن لوگوں نے بسنت منائی ہے ان کو یاد ہوگا، اور جو پہلی مرتبہ منانے جا رہے ہیں
ان کو تھوڑا سا بتا دیتے ہیں کہ جناب ایک گانا جو ہے وہ ایسا ہے کہ اس کے بغیر بسنت مکمل نہیں ہو سکتی. وہ تھوڑا سا سنا بھی دیا ہم نے. پتنگ باز سجنا سے پتنگ باز بلما سے آنکھوں آنکھوں میں الجھی ڈور لگا پیچا تو مچ گیا شور. جناب فریحہ پرویز صاحبہ کا یہ گانا جو کہ 1996 کے اندر ریلیز ہوا تھا, آلموسٹ 30 سال ہونے والے ہیں, لیکن آج بھی جب اس کو سنتے ہیں نا آپ تو اندر جو جذبہ پیدا ہوتا ہے, جو ایک طرح سے انٹرٹینمنٹ آپ محسوس کرتے ہیں اس کو سننے کے بعد, وہ بالکل بھی کم نہیں ہوئی ہے. پہچان بن چکا ہے اور آج بھی پہچان ہے فریحہ پرویز صاحبہ کا. تو ہم نے سوچا کہ اس آرٹسٹ کو کیوں نہ بلایا جائے جو کہ خود پہچان بن چکی ہے ایک تہوار کی. فریحہ پرویز صاحبہ نے ہمیں جوائن کیا ہے, ان کی طرف چلتے ہیں, ان سے بات کرتے ہیں, ذرا ان کو بھی ماضی میں لے کے جاتے ہیں, آپ کو بھی ماضی میں لے کر جاتے ہیں, آپ کے ایک لڑکپن کے اندر, آپ کے بچپنے کے اندر, آپ کے ایڈلٹ ہوڈ کے اندر. السلام علیکم فریحہ, کیسی ہیں آپ؟ جی وعلیکم السلام, الحمدللہ بالکل ٹھیک, تھینک یو سو مچ. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. سب سے پہلے تو یہ بتائیے نا, آپ سے بہت شکوہ ہے, کدھر غائب تھیں آپ؟ یار بس زندگی جو ہے نا یہ آپ کو مختلف طریقے سے مصروف رکھتی ہے. I started my business اور پھر میرا تھوڑا سا ملک سے باہر آنا جانا شروع ہو گیا تھا, تو بس اس وجہ سے I had to take the break. مگر الحمدللہ خوش آئند بریک ہے یہ. That's great, good to have you back اور and I hope ہم کچھ نیا بھی آپ سے سنیں گے, لیکن اس سے پہلے ہم نیا سنیں. ابھی تو ہم پرانے کے ٹرانس سے نہیں نکل پائے ہیں. پتنگ باز سجنا سے ذرا تھوڑا سا بتائیے کیا وہ پروسیس تھا جس وقت یہ گانا بنایا گیا ہے. آپ نے بیٹھ کے سوچا تھا کہ یہ جو گانا بن رہا ہے یہ بھی ہو سکتا ہے باقی گانوں جیسا ہی ہو, لیکن ایک پورا ایک اینتھم بن چکا ہے یہ بسنت کا, اس کے بغیر مکمل ہو نہیں سکتی ہے بسنت. نو, بہت ہی واقعی پلیزنٹ سرپرائز ہے. بس ایسی البم, پہلی البم بن رہی تھی اور ایک پوری ایڈورٹائزنگ ایجنسی جو تھی بیسکلی they were they literally the idea ان کے مائنڈ میں سارا ان کانسیپٹ بیسڈ کام کر رہے تھے. تو اس میں سے ون آف دا سانگ آپ کو یاد ہوگا, شاید آپ کو یاد پتہ نہیں ہے کہ نہیں, کیسٹس ہوتی تھی ان میں, اے سائڈ اور بی سائڈ ہوتی تھی, اور اس میں سے ایک گانا جو تھا, بہت سارے گانوں کے بعد ایک گانے کا خیال آیا کہ ہم وہ کاٹا پتنگ باز سجنا کے نام سے ایک گانا بناتے ہیں. تو میرے بس 2 بھائی ہیں, میں ایک ہی بہن ہوں, اور میں نے ان کے ساتھ بہت پتنگیں اڑائی ہیں, بہت گڈیاں اڑائی ہیں, اور بڑے شوق سے. مطلب مجھے I literally used to make پتنگ, شاپنگ بیگ کاٹ کے اور اس کو اس میں تنکے لگا کے تو میں پوری پتنگ بنا لیا کرتی تھی, اور اڑا بھی لیتی تھی, وہ بھی اڑتی بھی تھی بڑی مزے کی, ہوا بہت اچھی ہو تو. بس میرے لیے آپ کی اپنی نئی بات نہیں تھی. آپ کی اپنی کیا یادیں ہیں بسنت کے بارے میں؟ اچھا, بسنت پتنگ باز سجنا سے پہلے اور بسنت پتنگ باز سجنا کے بعد دونوں میں کیا فرق آیا تھا؟ اینڈ دین اس کی ویڈیو بھی بڑے مزے کی تھی, اس میں جو کلر کے کپڑے آپ نے پہنے ہوئے ہیں, ہر لڑکی یہ چاہتی تھی اس گانے کے بعد وہ بھی پیلے رنگ کے کپڑے پہنے, ہرے رنگ کا دوپٹہ لے. تو اس نے کس طرح آپ کی زندگی میں کیا تبدیلی کی تھی اس گانے نے؟ بہت میجر تبدیلی, آف کورس میری پہچان بن گیا. مجھے سب نے جب آواز دینا شروع کی فریحہ پرویز جا رہی ہیں, تو میرے لیے تو یہی ظاہر ہے, میں کہتی ہوتا نہیں اس کو میرا نام کیسے پتہ چلا. ظاہر ہے آپ جب شہرت کی, آپ کے لیے ایک اٹ واز جسٹ لائک اے اسپرنگ, کہ جیسے آپ کا اسپرنگ پہ پیر آ جاتا ہے. کسی بہت بڑے ایک طبلہ نواز تھے, انہوں نے یہ بات کہی تھی کہ مجھے ایک دم ایسے آپ ایک دم آپ جمپ لگ جاتی ہے آپ کی. سو اٹ جسٹ ہیپنڈ, لائف چینج ہو گئی بالکل. 25 سال کے بعد دیکھیں بسنت منانے جا رہے ہیں لاہوریے, آپ کو کیسا محسوس ہو رہا ہے؟ اینڈ دین وہ جو ریوائول ہو رہا ہے, وہ جو یادیں, نوسٹیلجیا سب لوگ فیل کر رہے ہیں, ہاؤ ڈو یو فیل؟ جی بہت اچھا فیل ہو رہا ہے, کیونکہ ہمارے ملک میں آپ کو پتہ ہے بہت کم ہے فیسٹیول منانے کے طریقے. ہمیں خوشیاں منانے کا کوئی ہمارے پاس جواز نہیں ہوتا, کوئی طریقہ نہیں ہے. پاکستان میں پارکس نہیں ہوتے, پاکستان میں گیمز نہیں ہوتی. تو اس وجہ سے میرا خیال ہے کہ بسنت was just like a game basically, اور اتنی کلرفل, اتنی پیاری, اتنی نازک پتنگیں ہوتی ہیں کاغذ کی بنی ہوئی. اور ہمارے زمانے میں اتنی, میرا بھائی کیونکہ اڑایا کرتے تھے تو مجھے پتہ ہے جو ڈور ہوتی تھی وہ بنتی ہے باقاعدہ مانجھے سے, اور جن جن چیزوں سے وہ بنا کرتی تھی, وہ ساری باتیں مجھے تو ویسے یاد ہیں ابھی تک. مگر وہ پھر وہ جو اس کے بعد جو چیزیں خراب ہونا شروع ہوتی ہیں, پھر وہ ہمارے معاشرے میں ہمارے لیے
ہم خود کو اپنے آپ کو کنٹرول کر لیں بجائے اس کے کہ ہم دوسروں کو ذمہ دار ٹھہرائیں. اور اس وجہ سے پھر وہ اتنی پیاری جو کلرفل بسنت تھی وہ پھر ہم منانے سے ظاہر ہے نہیں منا پائے. پھر کتنے سال ہو گئے ہیں, آئی تھنک 18 almost 18 to 20 years میرا خیال ہے, 2 دہائیوں سے. اتنا پیارا رنگا رنگ ایک فیسٹیول تھا, دنیا جہان سے لوگ آتے تھے. انٹرنیشنلی ریکگنائزڈ ایک ہماری جو بسنت کا ایونٹ ہے, اس کو میرا خیال ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کی کوئی چیز آپ کو نوازیں تو آپ کو اس کا فائدہ اٹھانا چاہیے, اس کو انجوائے کرنا چاہیے بجائے اس کے کہ اس میں رنگ میں بھنگ ڈالنے والی بات ہے. دیٹس ٹوٹلی رانگ. میں تو اس دفعہ تو سوری میں نصیحتوں کے موڈ میں ہی چل رہی ہوں, کیونکہ میرا ہرگز یہ پلان نہیں. آپ کو پتہ ہے یہ بھی ہوتا ہے نا کہ پتنگ باز گا کے اس نے تو یہ کر دیا اور یہ مسائل ہو گئے اور یہ جانے کا یہ احتمال ہونا شروع ہو گیا. دیکھیں ہر چیز وہی بات ہے, ہر چیز کے نقصان اور فوائد ہوتے ہیں. تو I'm sure ہماری قوم بڑی سمجھدار ہے. اس میں وہ منافع خور جو ہیں ان کو ہمیں بیسیکلی ٹھہرانا چاہیے ذمہ دار, جو بیچ میں 20 سے 25 سال ہم اس خوبصورت تہوار کو نہیں دیکھ سکے. ہم یہ کہہ سکتے ہیں ہماری پوری جنریشن جو ہے وہ محروم ہو گئی ان رنگوں کو دیکھنے سے, اور ایک جو پہچان ہوا کرتی تھی لاہور کی, پنجاب کی, دنیا بھر سے لوگ آیا کرتے تھے اس کو منانے کے لیے. تو ڈیفینیٹلی ان لوگوں کو بھی دیکھنے کا موقع ملے گا, اور آپ کو بھی ایک طرح سے ہم کہہ سکتے ہیں ایک نئی پہچان ایک نئی نسل کے ساتھ ملے گی. لوگ جانیں گے نئی طرح سے فریحہ پرویز کو کہ اچھا فریحہ پرویز یہ ہوا کرتی تھی جنہوں نے پتنگ باز سجنا سے گایا تھا. اوکے, اب یہ جو تیاریاں کی جا رہی ہیں اس کو محفوظ بنانے کے لیے ڈیفینیٹلی ہم سب چاہتے ہیں کہ یہ بہت محفوظ ہو, خدا نخواستہ کسی کی جان نہیں جانی چاہیے, کسی کو نقصان نہیں ہونا چاہیے, کوئی زخمی نہیں ہونا چاہیے. تیاریاں ابھی تک جو آپ نے دیکھی ہیں, یو تھنک اٹس انف, اور یا اس سے زیادہ بھی کچھ کیا جانا چاہیے, لوگوں کو اپنے طور پر بھی ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا چاہیے؟ obviously آپ اگر جیسے حکومت ایک حد تک اپنے حساب سے اس چیز کو لک آفٹر کر رہی ہے اور کر سکتی ہے. مریم نواز صاحبہ کا ایک بہت میں سمجھتی ہوں کہ بڑا اٹس اے ویری ڈیفیکلٹ ایک اپنے ڈیسیجن ہے یہ, کیونکہ مگر آپ اگر اپنے سب لوگوں کو خوش کرنا چاہتے ہیں, اپنی عوام کو خوش رکھنا چاہتے ہیں, تو ظاہر ہے حکومت نے تو اپنا کردار بڑے اچھے طریقے سے ادا کیا ہے. مگر ظاہر ہے باقی ذمہ داری تو اب ہمارے پہ بھی آتی ہے نا, کہ اگر میں منافع خوری والی بات ہی ہے کہ اگر صرف اور صرف اپنے تھوڑے سے فائدے کے لیے میں انسانی جانوں کا خیال نہ کروں تو پھر میں انسان ہی کیا ہوا. سو بیسکلی اب یہ ساری کی ساری ذمہ داری, ایون اٹس ناٹ اباؤٹ بسنت, اٹس اباؤٹ ایوری تھنگ. ہمارے پہ ٹریفک میں بھی بہت سارے رولز لاگو ہوتے ہیں, تو ہر جگہ پہ اصولوں کو ہمیں ہمیشہ کیٹر کرنا چاہیے. اوکے فریحہ, اگر آپ کو دوبارہ سے اپروچ کیا جاتا ہے کسی نئے پروجیکٹ کے لیے, کسی نئے گانے کے لیے کہ بھائی بسنت کے لیے کوئی نیا جو ہے نا وہ ہونا چاہیے اور فریحہ کی آواز میں ہی ہونا چاہیے, آپ تیار ہوں گے اس کے لیے؟ بسنت کے لیے دیکھیں ایک تو اتنا بڑا, ایک جب اتنے کوئی بڑا پروجیکٹ کسی چیز کے لیے بن جاتا ہے نا, تو پھر اسی پروجیکٹ کے کچھ اس کو اور مزید سائٹ پہ کرنے کے لیے آپ کو پھر ایک اور اس سے بھی بڑی چیز بنانی پڑتی ہے, جائنٹ لانا پڑتا ہے. آلریڈی آپ دیکھ رہی ہیں کہ بالکل اتنے سالوں کے بعد دوبارہ سے ماشاءاللہ پتنگ باز از ایوری ویئر. میں خود سن رہی ہوں, مجھے تو لگ رہا ہے کہ آج پہلی دفعہ بوکاٹا آیا ہے, ابھی it's just released. میں نے بہت سارے نئے نئے لوگوں کے ساتھ کام کیا. ابھی بسنت کی وجہ سے مجھے ایک ایڈورٹائزمنٹ تھی, اس کے لیے I was there and I enjoyed it a lot. ہمارے نئے ایکٹر ہیں, ہماری بڑی پیاری آج کل ڈانسر ہیں فاطمہ, she is a very talented girl. She was also there in the ad. بہت مزہ آیا. اور وہ ٹریک جو بنا ہے بیسکلی بات آڈیو کی ہے کہ آڈیو پتنگ باز کا آڈیو ابھی اب جو لوگ بنا رہے ہیں وہ بھی بہت مزے کی اس کی شکل بن رہی ہے. اینڈ آئی ایم گوئنگ ٹو پرفارم انشاءاللہ ڈفرنٹ لائیو. لوکنگ فارورڈ ٹو اٹ فریحہ, بٹ ہمیں یہاں پہ تھوڑا سا ایج حاصل ہے کیونکہ آپ ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں, تو میں چاہوں گی کہ ہمارے ویورز کے لیے ہمارے لیے تھوڑا سا ذرا گنگنائیے بو کاٹا پتنگ باز سجنا سے. ہاں جی, آئی نو. اوکے.
पतंगबाज सजना से, पतंगबाज बलमा से, आंखों आंखों में उलझी डोर, वाह। लगा पेचा तो मच गया शोर, कि दिल हुआ वो कांटा, कि दिल हुआ वो कांटा। ब्यूटीफुल। मुझे बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगा कि मैं लाइव सिंगिंग आपसे सुन रहा था, कि ये जो वो रिकॉर्डिंग स्टूडियो में जो गाना रिकॉर्ड करते हैं ना, वहीं से मैं सुन रही हूँ। वेरी वेरी ब्यूटीफुल। ओके, फरीहा का अपना Thank you. It's a pleasure, pleasure. सबसे फेवरेट गाना अपना फरीहा का कौन सा है? मेरे तो खैर बहुत सारे फेवरेट गाने हैं, मगर अभी हम जब प्रैक्टिस कर रहे थे कल भी बहुत सारी चीज़ों की, अब आपने वो सुना होगा पाकिस्तान आइडल में, वो भी दोबारा से रिवाइव हुआ, थोड़ा थोड़ा प्यार मेरा बड़ा पसंदीदा गाना है। आई वुड लव टू शेयर, इट्स अ मेलोडी, शुजा हैदर जो है उनकी मेलोडी थी ये। ओके, है थोड़ा थोड़ा प्यार, थोड़ा थोड़ा डर, ए तेरा एतबार ना अपनी खबर, जो मिले एक बार जाने फिर मिले, सो अपना बना ले बना ले बना ले। ओह नाइस, लवली। एक और गाना मुझे आपका बड़ा पसंद है, याद पिया की आई। लिटिल बिट स्लो बट इट्स वेरी याद पिया की मीनिंगफुल। आई। वो भी थोड़ा सा अगर हो जाए तो। जी, वो तो बड़े गुलाम अली खान साहब की एक आप तबर्रुक समझ लें। इट्स अ ब्यूटीफुल मेलोडी, मैंने गाया और बड़ा ही सराहा गया। देखिए, ये भी बड़ी अच्छी बात है कि मैंने माशाल्लाह बहुत सारे जॉनर्स में गाया। मुझे मौका मिला और माशाल्लाह अल्लाह ताला की देन है, ये अता है, जो वो जिसको चाहे अता कर दे। बेशक। आई वाज वेटिंग कि शायद आप गुनगुनाएंगी थोड़ा सा, याद पिया की आई। अच्छा, ओके, मैं बिल्कुल बिल्कुल। याद पिया की आए, ये दुख सहा ना जाए, हाय पिया याद पिया की आए। आहा, कमाल कमाल, खूबसूरत। फरीहा, थैंक यू सो मच। इन द एंड मैं ये चाहूँगी कि थोड़ा सा बता दीजिए फरीहा के प्लान्स जो हैं वो क्या है? क्या ऐसा हो सकता है कि कोई नया गाना हमें नज़र आ रहा हो, या फिर जो पुरानी एल्बम्स हैं उन्हीं को किसी तरह से दोबारा से रिलीज़ करें? एंड देन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपके अपने बसंत की क्या प्लान्स हैं, कहाँ पर मना रही हैं आप? जी जी जी, अपने बसंत के बड़े प्लान्स हैं जी हम लोग, बिकॉज मेरे भी तो माशाल्लाह भतीजे और भतीजे हैं, भतीजी है माशाल्लाह, और बच्चों ने बिल्कुल बसंत एंजॉय नहीं की हुई, बिल्कुल देखा ही नहीं हुआ कि बसंत में होता क्या है। तो वो सारे बड़े एक्साइटेड हैं, एंड आई एम श्योर कि हम लोग थोड़ा सा ज़रूर आपस में फैमिली के साथ ज़रूर टाइम स्पेंड करेंगे। और मेरा ख्याल है कि मेरे इंशाल्लाह कुछ परफॉर्मेंसेस हैं वो आपकी यकीनन नज़रों से गुजरेंगे, क्योंकि अब तो खबरें जो हैं वो हर चीज़ को शाया करती हैं। सो इंशाल्लाह आई एम ऑलवेज देयर विद माय लवली ऑडियंस, जिसने मुझे आज ये बनाया जो मैं हूँ, उन्होंने पसंद किया, उन्होंने सराहा, और इंशाल्लाह लेट्स सी इन द फ्यूचर। मेरी ख्वाहिश तो बहुत है, मगर हम इंशाल्लाह अच्छे कंटेंट के साथ आएंगे इंशाल्लाह। ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू सो मच फरीहा हमें ज्वाइन करने के लिए। लेडीज एंड जेंटलमैन, शी इज़ द वॉइस एंड द फेस ऑफ, हम कह सकते हैं जो नेशन है उसका है बसंत के लिए। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फरिया परवेज साहिबा हमारे साथ मौजूद थी, उनके साथ गुफ्तगू को मैंने तो बहुत इन्जॉय किया, आई होप आप लोगों ने भी इन्जॉय किया होगा। अच्छा, जिस वक्त हम फरिया से बात कर रहे थे तो मुझे याद आ रहा था कि जब मैं छोटी थी, मैं लाहौर में रहती थी, तो हम नानी के घर जाया करते थे, और अब्बू और अम्मी जब हमें लेकर जाते थे तो कनाल से गुजर के जाते थे। कनाल को बहुत ही खूबसूरत अंदाज में सजाया जाता था, उसमें बीच में हमें नज़र आता था कि डिफरेंट तरह के ना कार्टून्स बनाकर रखे गए हैं, कश्तियाँ रखी गई हैं। एंड देन जब लिबर्टी की तरफ जाते थे वहाँ पर भी हमें बहुत खूबसूरत रोशनाइयाँ जो है ना वो नज़र आ रही होती थी। अभी मुझे ख़बरें ये मिल रही हैं, ये पता चल रहा है कि इस मरतबा बसंत पे कनाल को बहुत खूबसूरत सजाया गया है, और लिबर्टी मार्केट और वो जो लिबर्टी राउंड अबाउट है ना उसको भी बड़े खूबसूरत बरकी कुमकुमे वहाँ पर लगाए गए हैं, और लोग वहाँ पर आते हैं एंजॉय करने के लिए।
رات میں کیسے مناظر ہوتے ہیں ہمارے نمائندے عمیر افضل ہمیں ذرا بتا رہے ہیں. انہوں نے وہاں سے جا کر ذرا رپورٹنگ کی ہے ہمارے لیے, آپ کو دکھاتے ہیں. جی بالکل, لاہور جو ہے وہ بسنت کے رنگوں سے سج چکا ہے. لاہور کی مختلف شاہراہوں کو ضلع انتظامیہ کی جانب سے جو ہے وہ بسنت کی مناسبت سے سجایا گیا ہے, جس میں بسنت کی مناسبت سے جو ہے وہ مختلف قسم کا آرائشی سامان اور رنگ برنگے جو برقی کمکمے ہیں وہ لگائے گئے ہیں. ان علاقوں کی اگر بات کریں تو شہر کی سب سے اہم اور مصروف ترین شاہراہ جسے کنال روڈ کے نام سے جانا جاتا ہے, میں اس وقت یہاں پر موجود ہوں, اور یہاں پر جو ہے وہ انتظامیہ کی جانب سے کنال کے اطراف مختلف قسم کے رنگ برنگے جو ہے وہ برقی کمکمے لگائے گئے ہیں, اور بسنت کی مناسبت سے مختلف قسم کے ماڈلز بھی نصب کیے گئے ہیں, جس میں بسنت کے رنگوں سے سجے جو ہے وہ پتنگ جو ہے سب سے نمایاں ہے, شہریوں کی توجہ کا مرکز بن رہے ہیں. اس کے علاوہ دیگر علاقوں میں جو ہے وہ فیروز پور روڈ ہے, جیل روڈ ہے, اس کے علاوہ جو ہے وہ مال روڈ ہے, اور اسی کے ساتھ ساتھ شہر کے اہم شاہراہوں چوک چوراہوں پر جو ہے وہ بسنت کی مناسبت سے جو ہے وہ سجاوٹ کی گئی ہے. لاہور کا سب سے اہم جو ہے لبرٹی چوک ہے, اسے انتظامیہ کی جانب سے خوب سجایا گیا ہے. لبرٹی چوک میں جو ہے وہ مختلف قسم کے آرائشی سامان کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ بڑے جو ہے وہ پتنگ کے ماڈلز نصب کیے گئے ہیں, جو کہ شہریوں کی توجہ کا مرکز بن رہے ہیں. حکومت پنجاب کی جانب سے جو ہے وہ بسنت کے دنوں میں عام تعطیلات کا اعلان بھی کر دیا گیا ہے, اور اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ شہریوں کو محفوظ بسنت منانے کے لیے جو ہے وہ کیمپین بھی جاری کی گئی ہے. شہری بھی جو ہے وہ پرجوش دکھائی دے رہے ہیں, اور ان کی جانب سے بھی بتایا جا رہا ہے کہ بسنت منائیں گے, لیکن تمام تر جو SOPs بنائے گئے ہیں ان پر عمل درآمد کو بھی یقینی بنائیں گے. جی بہت ضروری ہے, تمام SOPs پر عمل درآمد ہونا چاہیے. اس کے لیے ہماری جو فورسز ہیں ان کو بہت ہی ویجیلنٹ ہو کر گراؤنڈ کے اندر اترنا پڑے گا. ہم نے بات کر لی ہے سجاوٹ کی, ہم نے بات کر لی ہے میوزک کی. اب سب سے امپورٹنٹ چیز, اور ہر کسی کے دل میں خدشہ اور ڈر جو ہے نا کہ خدا نخواستہ کوئی ایسا ناخوشگوار واقعہ نہ ہو جائے جس کی وجہ سے رنگ میں بھنگ نہ ڈل جائے, جو بسنت ہم منانے کے لیے جا رہے ہیں. اب کیسی تیاریاں کی جا رہی ہیں, کیونکہ کل سے ہم سب جانتے ہیں 3 روزہ بسنت میلہ جو ہے وہ سجنے کو مکمل طور پر تیار ہے. تو لاہور کے رہنے والے اپنے اس جوش کے ساتھ کتنے محتاط ہیں, کتنا زیادہ ان کے اوپر نظر رکھی جائے گی, ڈیفینیٹلی بہت ضروری ہے تاکہ وہ SOPs پر عمل درآمد بھی کریں. اس کے ساتھ ساتھ جتنے بھی موٹر سائیکل سوار ہیں ان کے آگے ایک حفاظتی تار کے بارے میں جو کہا گیا ہے وہ کتنا زیادہ اس کے اوپر عمل درآمد کیا جا رہا ہے, اور یہ کتنا مشکل تھا پنجاب حکومت کے لیے یا CM صاحبہ کے لیے یہ ڈیسیجن لینا. اس پر بات کر لیتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں نون لیگ کی سینئر رہنما ہنا پرویز بٹ صاحبہ نے ہمیں جوائن کیا. ہنا صاحبہ تھینک یو سو مچ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. سب سے پہلے تو اٹ واز ویری ویری ڈیفیکلٹ ڈیسیجن ٹو ٹیک, ہم سب جانتے ہیں کیونکہ بہت رسک بھی انوالو ہے, لیکن پھر بھی مریم نواز صاحبہ نے یہ ڈیسیجن لیا اور لاہور والوں کے لیے لیا, اس تہوار کو واپس لانے کے لیے لیا. سارا پروسیس ذرا ہمیں بتائیں گی کس طرح سے آغاز ہوا, اینڈ دین یہ سوچا گیا کہ نہیں تمام چیلنجز کے باوجود ہمیں بسنت منانی چاہیے اس مرتبہ. بات کٹ گئی ہے. آپ کو آواز آ رہی ہے ہنا صاحبہ؟ اگر آواز آ رہی ہے تو بتائیے گا کہ کتنا مشکل تھا یہ ڈیسیجن لینا بسنت کا. ٹھیک ہے ان کو پہنچ نہیں رہی ہے میری آواز, لیکن بسنت میلہ جو ہے نا, آئی ہوپ میں تو نہیں جا پاؤں گی. کوشش میری پوری تھی کہ میں لاہور جاؤں اور لاہور جا کر اس کو انجوائے بھی کروں, آپ لوگوں کے لیے کچھ ریکارڈ بھی کیا جا سکتا تھا, لیکن انفارچونیٹلی میں اس مرتبہ نہیں جا پاؤں گی. تو اس کے لیے تیاریاں جو ہے نا میرے گھر والے جو لاہور میں اس وقت موجود ہے وہ تو بہت زیادہ کر رہے ہیں. چھتیں وغیرہ جو ہے نا وہ سجنی تیار ہو چکی ہے, باربیکیو کا انتظام بھی ہو گیا ہے, اسپیکرز جو ہے نا وہ بھی لے کر آ چکے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو میری ان سے بات ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ جو میرے بھائی ہیں جو بائک چلاتے ہیں یا جو میرے کزنز ہیں بائک چلاتے ہیں, ان کو سیفٹی راڈ کا لازمی استعمال کرنا ہے, کیونکہ اگر اس پر امپلیمنٹ نہیں ہوا تو ان کی جان کو خطرہ بھی ہو سکتا ہے. ہنا پرویز بٹ صاحبہ نے ہمیں جوائن کر لیا ہے, ان کی طرف چلتے ہیں اور ان سے بات کرتے ہیں. ہنا صاحبہ ونس اگین تھینک یو سو مچ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. میں چاہوں گی کہ تھوڑا سا یہ ڈیسیجن پروسیس جو تھا اس کے بارے میں بتائیے, کہاں سے یہ سلسلہ شروع ہوا, کہاں سے سوچنا شروع کیا گیا, پھر کتنی بات چیت ہوئی اس کے اوپر کہ یہ بہت چیلنجنگ ہے, بہت خطرناک بھی ہو سکتا ہے لوگوں کے لیے, کیونکہ ماضی میں ہم نے دیکھا خونی بسنتیں بھی ہم منا چکے ہیں. کتنا مشکل تھا اس کے باوجود یہ فیصلہ لینا؟ دیکھیں, آپ نے شاید مریم نواز شریف صاحبہ کا کل بیان سنا بھی. انہوں نے کہا کہ میں نے بسنت ریوائیو کی ہے کیونکہ میاں صاحب کو بہت پسند تھی, اور وہ ایک ٹریڈیشنل فیسٹیول ایسا تھا جس میں ہمارے بچے جو ہیں وہ بہت خوشی سے بسنت مناتے تھے. تو مریم نواز شریف صاحبہ کے لیے یہ ڈیسیجن لینا مشکل نہیں تھا. آپ نے دیکھا ہے کہ ان کے ٹینیور میں جتنے مشکل ڈیسیجنز مریم نواز شریف صاحبہ نے لیے ہیں تو اسی میں سے یہ ایک ڈیسیجن تھا. اور آئی تھنک الحمدللہ کلچر کو ریوائیو کرنے کے لیے یہ بہت اچھا ڈیسیجن تھا. آپ دیکھ لیں کہ کل رات سے جو لاہوری ہیں وہ کتنے خوش ہیں.
मैं रात को लिबर्टी चौक से गुजरी भी, इतने लोग इकट्ठे हुए हुए थे, लोग खुशियाँ मना रहे थे, गाने सुन रहे थे। तो आई थिंक इट वाज अ वेरी गुड डिसीजन। और जिस तरह SOPs को उन्होंने स्ट्रांगली मेंटेन किया, जिस तरह QR कोड जो है वो काइट्स के साथ और डोर के साथ लगाए, और उन्होंने मेक श्योर किया कि पूरी गवर्नमेंट की जो सर्वेलेंस है वो वहाँ मौजूद हो, तो आई थिंक इट्स अ वेरी गुड डिसीजन। जैसे मैं अपना आपको बताऊं कि मैं मुजंग में पैदा हुई और मैं हमेशा से बसंत मनाती आई हूँ। हम जाते थे रात को, मतलब ऊपर हमारे हवेली थी जहाँ हम बसंत मनाया करते थे, सारे बच्चे इकट्ठे होके। तो हम तो इसी तरह ग्रो अप किए हैं। लेकिन जब ये गैप आया उसकी वजह से हमारे बच्चे जो हैं, आया आपकी जनरेशन, उनको बिल्कुल बसंत का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। तो अब जब ये दोबारा बसंत रीऑर्गेनाइज होगी तो उसमें ऐसे लगा कि लाहौर के अंदर खुशियाँ वापस आ गई हैं। जैसे एक खुशी का कॉन्सेप्ट होता है या ईद का कुछ बसंतें तो मुझे भी याद है, बहारा का कॉन्सेप्ट होता है। जी हिना साहिबा, कुछ बसंतें तो मुझे भी याद हैं जो हम मना चुके हैं, बट आई थॉट कि ये लाहौरियों के लिए फैसला लिया गया। लेकिन आप कह रही हैं कि मियाँ साहब के कहने पर मरियम साहिबा ने फैसला लिया था, तो इतना मुश्किल नहीं था। लेकिन इस पर इम्प्लीमेंट करवाना कि लोग किस तरह से महफूज रहें, ये तो मुश्किल होगा, या ये भी आसान ही था पंजाब हुकूमत के लिए? और लाहौरियों के लिए फ़ैसला लाहौर में अलाउड ज़रूर है, लेकिन लाहौरियों के लिए फ़ैसला नहीं था, क्योंकि सब पाकिस्तान से लोग आए हैं और बहुत सी और कंट्रीज से, स्पेशली कुछ लोग ऑस्ट्रेलिया से, कुछ लोग उज़्बेकिस्तान से, बहुत सी कंट्री से लोग ट्रैवल किए हैं बसंत मनाने के लिए। बिकॉज़ आपको पता है कि ये बड़ी देर के बाद स्टार्ट हुई है और ये खुशियों का त्यौहार है। हम सब अपने बच्चों को लेके जाके, जैसे कल भी हम अपने बच्चों को लेके गए हैं और लिबर्टी पे देखा जितनी रौनक थी, जिस तरह गाने लोग सुन रहे थे, जिस तरह एक मेला टाइप था। तो आई थिंक बहुत अच्छा डिसीजन था। इससे ओवरऑल कल्चर जो है आपका रिवाइव हुआ है। वो कल्चर जो हम भूल गए थे वो दोबारा हमारे बच्चों में कल्चर रिवाइव हुआ। और इसके साथ साथ आप इंडस्ट्री देखें, इंडस्ट्री में जिस तरह टूरिज्म की इंडस्ट्री हो, फूड इंडस्ट्री हो, ओवरऑल क्लोथिंग ब्रांड्स और इंडस्ट्री इम्प्लीमेंट कैसे किया जा रहा है इस फैसले को कि कोई केमिकल वाली डोर ना बेचे या कोई ऐसी डोर ना बेचे जिसकी वजह से किसी की जान को खतरा हो सकता है? इस पर इम्प्लीमेंटेशन कैसे की जा रही है? इम्प्लीमेंटेशन बहुत स्ट्रॉन्ग है। मैंने आपको बताया कि जैसे जो गुडियाँ हैं, काइट्स हैं, उनकी QR कोड्स हैं, ठीक है। पहले जैसे होता था कि आप बहुत बड़ी बड़ी जो काइट्स यूज़ कर लेते थे, या पेचे लगाने के लिए शीशे वाली डोर या नायलॉन की डोर इंट्रोड्यूस हो गई। अब एक बहुत सिस्टमेटिक तरीके से QR कोड सिस्टम है। सिर्फ जिनके पास QR कोड है काइट्स का, और वो डोरें जो नहीं हार्म कर सकती, तो इसको चेक करने के लिए ना सब बहुत बड़ी मैन पावर चाहिए, क्योंकि हर गली कूचे के अंदर जाकर एक पतंग बेचने वाला जो है, क्या उसको चेक किया जाएगा? क्या हमारे पास पंजाब के अंदर, लाहौर के अंदर खास तौर पर इतनी मैन पावर मौजूद है? बेचेंगे नहीं, आपको पता है माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मैन पावर मौजूद है और सर्वेलेंस भी बहुत मौजूद है। आपको पता है मरियम नवाज शरीफ साहिबा जिस तरह काम करती हैं ना, तो वो बहुत स्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंटेशन भी करती हैं। कोई भी ऐसा बंदा जो इस तरह की डोरें बेच रहा है, या कोई ऐसी जो काइट्स हैं जिन पे QR कोड नहीं लगा हुआ, उनको बेचने की इजाज़त ही नहीं है। तो ये स्पेशल काइट्स और स्पेशल डोर ही हैं जो बेचनी अलाउड है। तो सर्वेलेंस हैज़ बिन वेरी इजी। चलिए आप बताइए, आपका क्या प्लान है? के बाद किसके साथ बसंत मनाने लगी हैं? क्या मरियम साहिबा के साथ कोई प्लान है? मैडम कहाँ पर मनाएंगी बसंत? देखिए, मैं तो पैदा ही मुजंग में हुई हूँ और अंदरून शहर से मेरा ताल्लुक़ है, तो हम तो सारे इकट्ठे होते हैं, उधर ही बसंत मनाते हैं। और इस दफ़ा पहली दफ़ा मैं अपने बेटे को भी वहाँ लेके जाऊँगी, क्योंकि उसने तो कभी बसंत देखी ही नहीं। तो हम सारी फैमिलीज़ और कज़न्स इकट्ठे होके उधर ही इंशाल्लाह ताला बसंत मनाएंगे। अच्छे अच्छे खानों की अरेंजमेंट हुई हुई है
اور سب نے اسپیشل کپڑے بنائے ہیں. جیسے میں نے آپ کو کہا ہے کہ عید کا مناظر ہوتا ہے تو سب نے یلو کپڑے ڈفرینٹ بنائے ہیں اور تیاریاں کی ہیں, چونیوں تک کی تیاریاں کی ہیں, یہاں تک ایسے لگ رہا ہے کہ عید کا مناظر ہے. تو سب اکٹھے ہوئیں گے اور اکٹھے بسنت منائیں گے. یو آر ویری کلوز ٹو مریم نواز صاحبہ. ہم ویڈیوز میں, پریس کانفرنسز میں یا ویسے بھی انسٹاگرام وغیرہ پہ سوشل میڈیا پر دیکھتے رہتے ہیں. یو آر ویری کلوز ٹو ہر. ان کا کیا پلان ہے, وہ کہاں پر منائیں گی بسنت؟ دیکھیں لبرٹی چوک میں انہوں نے اعلان کیا 7 کو, تو انشاءاللہ ہم ایکسپیکٹ کریں گے کہ میڈم مریم نواز شریف صاحبہ لوگوں کے درمیان لبرٹی میں ہوئیں گی بسنت منانے کے لیے. اور اس سے پہلے ایک اور جو ہے وینیو فرائیڈے کا بھی ہے, وہ ہماری انفارمیشن منسٹر عظمہ بخاری صاحبہ نے کیا, اس میں بھی میڈم ضرور شرکت کریں گی. تو مزہ آئے گا جب سب اکٹھے ہوئیں گے اور بسنت کی فیسٹیول سے تیاریاں بھی کریں گے. تو آپ نے کوئی جوڑا ان کو, اور ڈیزائنر یور سیلف, آپ کا اپنا لیبل بھی ہے, تو آپ نے کوئی جوڑا میڈم کے لیے بنایا ہے بسنت کے پوائنٹ آف ویو سے کہ بسنت پر میڈم کو یہ والا جوڑا پہننا چاہیے کسی ایک دن؟ نہیں, میڈم اپنے جوڑے خود بناتی ہیں اور ماشاءاللہ وہ اپنے آپ کو بہت اچھا کیری کرتی ہیں. لیکن انہوں نے یہ ضرور, میں دیکھ رہی تھی ٹویٹ پہ, کہا کہ سب کو کہا کہ پیلے جوڑے پہنے, کیونکہ بسنت کو ریوائیو کرنے کے لیے یلو کپڑے جو ہیں وہ بہت خوبصورت لگتے ہیں. اور یہ بھی سچ ہے. تو ہم سب نے اپنے یلو وارڈروب بھی نکالی ہے اور بسنت کی تیاریاں جو ہیں وہ سب کر رہے ہیں. تو مزہ بھی آئے گا اور آئی تھنک یہ ایک بہت اچھی ایکٹیویٹی ہے جس سے لاہوریوں کو ابھی سے خوشی ہو رہی ہے. چھٹیاں بھی آ گئیں. آل دا بیسٹ ٹو پنجاب گورنمنٹ, اور جتنی بھی ہماری فورسز ہیں, آئی ہوپ وہ بہت محفوظ طریقے سے اس بسنت کو امپلیمنٹ کروانے کے لیے, منانے کے لیے بالکل تیار ہوں اور کریں بھی. اور جتنے بھی دیکھنے والے ہیں جو لاہور سے خاص طور پر دیکھ رہے ہیں, لاہور میں بسنت منانے کی تیاری کر رہے ہیں, آپ نے اپنے آپ کو خود ہی محفوظ رکھنا ہے اور اپنے گھر والے اور اپنے جو بچے ہیں جو بسنت منائیں گے, ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا بڑا ضروری ہے. ان سب چیزوں کے ساتھ انجوائے کیجیے میوزک کو, کھانے پینے کو. جی اینا صاحبہ کچھ کہنا چاہ رہی ہیں آپ؟ میں کہہ رہی تھی کہ آپ لوگوں کو محفوظ رکھنا حکومت پنجاب کی ذمہ داری ہے, اور اس کے لیے میڈم مریم نواز شریف نے ساری بائکس کے اوپر راڈس کی ایک کمپلجن ڈالی ہے. اس کے علاوہ ٹرانسپورٹیشن کو فری کیا ہے. آپ کی میٹرو بسز, آپ کی جتنی بھی ٹرانسپورٹ ہے وہ فری ہے. خواتین کے لیے اسپیشل ٹرانسپورٹ ہے. اس کے بعد جو کائٹس ہیں وہ صرف وہی بکیں گی مارکیٹ میں جن کے اوپر QR کوڈز ہیں, اور ڈوریں بھی وہی بکیں گی جو نائلون فری, شیشہ فری ڈوریں ہیں. اور وی ریئلی ہوپ ہنا صاحبہ, وی ریئلی ہوپ اس کے اوپر بہت ہی کیا کہتے ہیں کہ جذبے کے ساتھ جو ہے نا عمل درآمد بھی ہو, تاکہ خدا نخواستہ کوئی ناخوشگوار واقعہ نہ پیش آئے. بہت بہت شکریہ. میں یہی کہہ رہی ہوں کہ جو وی آر آؤٹ آف ٹائم. آپ کا پوائنٹ, تھینک یو سو مچ. ہنا پرویز بٹ صاحبہ ہمارے ساتھ موجود تھیں اور اپنے خیالات کا بھی اظہار کر رہی تھیں, اور وہ بھی کافی مجھے خوش نظر آ رہی ہیں کیونکہ ان کی بھی تیاری ہے بسنت منانے کی. تمام لاہور دیکھنے والے, تمام لاہور کے رہنے والے, بہت ضروری ہے کہ آپ تمام لوگ اچھے طریقے سے بسنت منائیں, انجوائے کیجئے. جشن بہار کی آمد کا اعلان کرتا ہے یہ فیسٹیول, اور 25 سال کے بعد لاہور میں ہونے جا رہا ہے. آئی ہوپ کہ یہ خوشی کا موقع ہو. ایک بریک کی طرف جاتے ہیں. جناب بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ہم نے بات کر لی ہے کشمیر ڈے کے بارے میں, ہم نے انٹرٹینمنٹ کی بات کر لیا ہے کہ بسنت کی تیاریاں کس طرح سے جا رہی ہیں. اب بہت ضروری چیز یہ ہے کہ روزگار بھی کمانا ہے. دنیا میں تبدیلیاں بہت بڑے پیمانے پر آ رہی ہیں, تو ہم کس طرح سے تیار ہوں گے بدلتی ہوئی ٹیکنالوجی کے ساتھ, اس کے لیے گورنمنٹ جو ہے وہ بھی تیاری کر رہی ہے اور انیشیٹو لے رہی ہے. اسی سلسلے کا یہ سیگمنٹ ہے. انفارمیشن منسٹری کے تحت انڈس AI ویک 2026 کا انعقاد کیا جا رہا ہے. اس دوران جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے اس کے مختلف پروجیکٹس شو کیس کیے جائیں گے, اور یہ ایونٹ اس امر کی عکاسی کرے گا کہ پاکستان جدید انٹیلیجنس کے ذریعے ریاستی نظام کو ڈیجیٹل بنانے اور قومی چیلنجز سے نمٹنے کی سمت میں بہت تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے. اس کے ساتھ ساتھ امپورٹنٹ یہ ہے کہ پاکستان اپنی IT ایکسپورٹس کے اندر کتنا زیادہ کام کر رہا ہے. ہم سب جانتے
जानते हैं कि इस साल के लिए 2026 के लिए जो टारगेट रखा गया आईटी एक्सपोर्ट्स का वो ऑलमोस्ट $5 बिलियन का है और 2030 तक ऑलमोस्ट $15 बिलियन तक हमें लेकर जाना है। मौजूदा टेक्नोलॉजी, मौजूदा रिसोर्सेज को देखते हुए क्या ये पॉसिबल है और हमें एक्सपेक्ट क्या करना चाहिए इस AI वीक से, जो कि इंडस AI वीक 2026 होने जा रहा है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं CEO पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड फैसल जदी साहब। उनको वेलकम करते हैं और उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप फैसल साहब? अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। फैसल साहब, सबसे पहले तो इस AI वीक के बारे में बता दीजिए, इंडस AI वीक 2026 व्हाट इज़ दिस, इसमें क्या होने जा रहा है, हम क्या एक्सपेक्ट करें इससे? बिल्कुल, बहुत शुक्रिया मुझे बुलाने का। आई थिंक पाकिस्तान के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट इवेंट है ये। मिनिस्ट्री ऑफ IT और विद फुल सपोर्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर साहब एंड पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड और बाकी जो एजेंसीज हैं हमारी, तो इंडस AI वीक हमने प्लान इस तरह से किया है कि पहले 2 दिन इस्लामाबाद में और उसके अलावा पूरे पाकिस्तान में और इंटरनेशनली भी हम 50+ इवेंट्स कर रहे हैं। और उसका मकसद ये है कि जो नई वेव आ रही है इनोवेशन की दुनिया भर में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, हाउ उससे किस तरह गवर्नमेंट में चेंजेस आएंगे, उस तरह किस तरह आपके प्रोडक्टिविटी में चेंजेस आएंगे। हम चाह रहे हैं कि पाकिस्तान दुनिया के मैप पे आए, कि ये सिर्फ एक वो कंट्री नहीं है जो साइड पे बैठ के देख रही है कि बाकी लोग कैसे इनोवेट कर रहे हैं। हम चाह रहे हैं कि पाकिस्तान और हमारी IT इंडस्ट्री को दुनिया के मैप में इस तरह प्रेजेंट करें कि जब भी हम जाएं दुनिया भर में तो लोगों को पता हो कि यहाँ पे AI के हवाले से बहुत ज़्यादा काम हो रहा है और ये टैलेंट इतना ज़्यादा है पाकिस्तान में माशाल्लाह कि दे कैन डू अमेजिंग प्रोजेक्ट्स फॉर क्लाइंट्स सारी दुनिया में। और ये अभी ऑलरेडी भी हो रहा है, राइट? तो ऑलरेडी भी हो रहा है और उसको हम शोकेस करना चाह रहे हैं ताकि जो हमारे बाहर से इंटरनेशनल डेलीगेट्स आ रहे हैं इस्लामाबाद, वो भी देखें। ठीक है। तो जो फरवरी 9th एंड 10th को जो इस्लामाबाद में हम एक्सपो सेंटर में कर रहे हैं, जिना एक्सपो सेंटर में, वहाँ पे बहुत ज़्यादा डेमोन्स्ट्रेशंस होंगी फॉर पाकिस्तानी कंपनीज जो ऑलरेडी काम कर रही हैं, AI में काम कर रही हैं, रोबोटिक्स पे काम कर रही हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, सो मच टैलेंट इन तो पाकिस्तान। ये ट्रेनर्स जो आएंगे वो पाकिस्तान से ही हैं या फिर आउट ऑफ कंट्री से जो वहाँ के एक्सपर्ट्स हैं उनको भी बुलाया जा रहा है ट्रेनिंग के ये लिए? एक्चुअली आपका सवाल बड़ा ज़रूरी है, इसलिए कि पाकिस्तान में आवाम को, स्टूडेंट्स को, IT प्रोफेशनल्स को ट्रेन करना फॉर द न्यू टेक्नोलॉजी बहुत ज़रूरी है, राइट? और ये दुनिया भर में ये वेव चल रही है। बाहर अमेरिका में भी, मैं वहाँ बहुत रहा हूँ अमेरिका में, वहाँ पे भी इस वक्त 2025-26 में जो कंप्यूटर साइंस करके बच्चे निकल रहे हैं ना, उनको नौकरियाँ नहीं मिल रही हैं आराम से। उन सबको अपने आप को ट्रेन करना है ऑन द नए टूल्स। तो पाकिस्तान गवर्नमेंट का जो प्लान इंशाल्लाह हम अगले हफ्ते मंडे को अनाउंस भी करेंगे, उसमें बहुत सारी ट्रेनिंग अपॉर्चुनिटीज़ विल बी लॉन्च फॉर पाकिस्तानी बच्चे। और आपका सवाल है कि ट्रेनिंग देगा कौन, क्योंकि असल सवाल है ना ट्रेनर्स कहाँ से ला रहे हैं आप। तो हमने ये किया है कि हम जो दुनिया की सबसे जो बड़ी बड़ी कंपनी है जो आप सोच सकते हैं, उन सबसे हमने बात की है और वो सारी ट्रेनिंग्स जो हैं वो अपने ट्रेनर्स के थ्रू हमारे बच्चों को देंगे। ठीक है। कुछ हमारी होगी ऑनलाइन ट्रेनिंग और कुछ होगी इन पर्सन ट्रेनिंग। बट टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ बच्चे इंशाल्लाह एंड IT प्रोफेशनल्स, क्योंकि मैं ये नहीं कहूँगा कि सिर्फ नए ग्रेजुएटिंग बच्चों को ज़रूरत है ट्रेनिंग की, जो एग्जिस्टिंग आप लोग काम कर रहे हैं, जिनको डर है। जो एक और मकसद है ना AI वीक करने का, वो ये भी है कि अगर आप उन लोगों से बात करें जो कॉल सेंटर्स में जॉब कर रहे हैं, जो IT में जॉब कर रहे हैं, उनको ये डर है कि AI हमारी जॉब ले लेगा, राइट? अखबार में आप नहीं पढ़ते ना, AI जॉब ले लेगा। हम चाहते हैं कि उस नैरेटिव को चेंज करें और उनको दें कि दिस इज एन अपॉर्चुनिटी। आप अपने आप को नए टूल्स में ट्रेन करें, आपको इससे भी बेहतर जॉब्स मिलेंगी, इससे भी बेहतर प्रोजेक्ट्स मिलेंगे। अच्छा, एक और चीज़ फैसल साहब, और अक्सर जब भी हमारे पास कोई एक्सपर्ट आता है मैं उनसे पूछती हूँ कि पाकिस्तान वो कंट्री है जो AI के जितने भी अभी तक हमारे पास टूल्स मौजूद है उनके कंज्यूमर्स में शामिल है, कंज्यूम करने वाले हैं। हमने अभी तक उस तरह से प्रोड्यूस नहीं किया है कोई ऐसा प्लेटफॉर्म AI से रिलेटेड, और जब आप कंज्यूम कर रहे होते हैं तो बहुत हद तक एट रिस्क भी होते हैं आपका डाटा शेयर करने के। इस सिलसिले में कोई काम हो रहा है गवर्नमेंट की सतह पर? हाँ, आई थिंक उसमें ना आपका सवाल बड़ा इंटरेस्टिंग इस लिहाज से है कि जब हम AI की बात करते हैं ना, तो हमारे दिमाग में इमीडिएटली बड़ी बड़ी कंपनियां आती हैं जो बहुत ज़्यादा पैसे खर्च कर रही हैं। ओपन AI कितना खर्च कर रही है, ऑरेकल, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, याद आ जाते हैं, बिलियंस ऑफ डॉलर। तो इस तरह बात करते हैं जिस तरह के आप हज़ारों की बात कर रहे हैं, राइट? और हम उस तरह से पैसे नहीं खर्च करते पाकिस्तान में। ज़ाहिर है हम उस तरह से तो नहीं, बिलियंस ऑफ डॉलर का तो हम AI का इक्विपमेंट नहीं लगाएंगे। जहाँ पे हम प्ले करना चाह रहे हैं ना, वो है अपने IT प्रोफेशनल्स का टैलेंट। और उसमें यह है कि हम अगले हफ्ते इंशाल्लाह कुछ अच्छी अनाउंसमेंट इस बारे में भी करेंगे कि पाकिस्तान में हम किस तरह से AI और LLM के
प्लेटफॉर्म्स को इम्प्लीमेंट करेंगे, लेकिन जो जहाँ पे हम सबसे ज़्यादा वैल्यू क्रिएट करेंगे ना, वो है कि जो हमारे IT प्रोफेशनल्स यूजिंग द टूल्स दैट आर अवेलेबल टू देम थ्रू सम ऑफ दीज इनिशिएटिव, उसको लेके वो किस तरह से इनोवेट करते हैं। ओके और टू आंसर योर क्वेश्चन, ये इट इज़ सो इंटरेस्टिंग। मैं पिछले 3-4 हफ्ते में और उससे पहले भी आई टॉक टू लॉट ऑफ IT पीपल। पाकिस्तानी कंपनियां इतना ज़्यादा काम ऑलरेडी कर रही हैं जो लोगों को नहीं पता, ओके और वो भी चाहते हैं। कल मैं एक साहब के साथ बैठा हुआ था और वो मुझे बता रहे थे कि जी हमने तो AI में ये चीज़ें हमारी कंपनी ने की हैं। मैंने कहा ये आप किसी को बताते क्यों नहीं है? जो ग्लोबली यूज़ हो रही है, पाकिस्तान की भी बात नहीं कर रहा, ग्लोबली यूज़ हो रही हैं और पाकिस्तानी कंपनियों ने बनाई हैं और नोबडी नोज़ के पाकिस्तानी कंपनी ने बनाई है, राइट? मतलब टैलेंट है, बट एट द सेम टाइम मार्केट करने की कैपेसिटी नहीं है, या फिर उस बारे में अवेयरनेस नहीं है। तो आई होप इस AI वीक के अंदर इस चीज़ के ऊपर भी काम किया जाएगा। अच्छा, आपने जैसे बताया कि आप अमेरिका में रहे हैं, आपने सिलिकॉन वैली में बड़ा अरसा काम किया है। एक चीज़ बहुत ज़्यादा आजकल तो नहीं, हम कह पिछले 4-5 साल से डिस्कस की जा रही है डिग्री वर्सेस स्किल के बारे में, कि डिग्री इंपॉर्टेंट है या फिर स्किल इंपॉर्टेंट है। हम अगर वेस्ट की तरफ से देखें तो बात की जाती है कि भाई नहीं स्किल जो है ना, इलॉन मस्क कहते हैं कि डिग्री इररिलेवेंट होने वाली है, स्किल मैटर करेगी। अभी जो बच्चे देख रहे हैं आपको, जो IT में अपना करियर बनाना चाहते हैं या किसी भी फील्ड में करियर बनाना चाहते हैं, आप उनको क्या सजेस्ट करेंगे? उनको स्किल की तरफ जाना चाहिए और डिग्री पर इतना फोकस ना करें, या फिर डिग्री के साथ साथ स्किल होना ज़रूरी है? आई थिंक उसमें ना सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि हम ना 2-3 एग्जांपल्स लेके हम समझते हैं कि वही है। जिस तरह मार्क ज़करबर्ग ने कॉलेज से ड्रॉप आउट किया, लोग समझते हैं कि चलो जी ड्रॉप आउट कर दें तो आप मार्क ज़करबर्ग बन जाएंगे। मेरे हिसाब से बेसिक ट्रेनिंग सॉलिड होनी चाहिए, ठीक है? जो डिग्री में आपको 4 साल की डिग्री या 3 साल की 2 साल की डिग्री में जो आपको कोर स्किल सिखाए जाते हैं वो आगे चल के बहुत काम आते हैं। हैविंग सेड दैट, IT इज सेम एज एनी अदर गुड प्रोफेशन। डॉक्टर्स की बात कर लें, अकाउंटेंट्स की बात कर लें, आपको कंटिन्यूसली अपने आप को इम्प्रूव करना है, राइट? तो अगर आपने 4 साल का किसी टॉप पाकिस्तानी स्कूल से कर भी लिया है CS और आपका ख्याल है कि आप वो सारी चीज़ें आ गई हैं, तो वो नहीं आई, राइट? उसके बाद भी आपको हर रोज़ हर साल नए कोर्सेज करने हैं, ताकि जो टेक्नोलॉजी तो इतनी तेज़ी से चेंज होती है। जिस तरह अगर आप को मैं एग्जांपल दूं कि अगर आपका डॉक्टर है जिसने आज से 10 साल पहले डॉक्टरी फिनिश की है और उसके बाद उसने कहा कि अब तो मुझे कोई किताब पढ़नी नहीं है, आप तो कभी नहीं जाएंगे उसके पास। आप तो चाहेंगे कि आपका डॉक्टर कटिंग एज टेक्नोलॉजी, कटिंग एज मेडिकल जो भी उससे अवेयर हो, क्योंकि हमारी तो डिजीजेस कटिंग एज आ चुकी हैं, नहीं आती है ना, नहीं आती है। IT इज सेम। तो जो स्टूडेंट ये समझ रहा है कि जी मैंने टॉप स्कूल से कर लिया है, अब मुझे कुछ नहीं करना, वो बहुत पीछे रह जाएगा। राइट? अब हर IT प्रोफेशनल को सिमिलर टू लाइक अदर प्रोफेशन, दे हैव टू कॉन्स्टेंटली अपस्किल देमसेल्व्स। और ये टेक्नोलॉजी बहुत तेज़ी से चेंज हो रही है। आज से 10 साल पहले जिस तरह प्रोग्रामिंग की जाती थी, कोडिंग की जाती थी, अब बिल्कुल डिफरेंट हो गई है। और जिस तरह मैं और आप जिस तरह रोज़ आके जिस तरह काम करते हैं, 4 साल बाद हम बिल्कुल डिफरेंट तरीके से कर रहे होंगे, राइट? वो तो हम ऑलरेडी देख रहे हैं। जिस तरह से आजकल लोग ChatGPT और Gemini को यूज़ करके अच्छे से अच्छा वो लिख सकते हैं, वो 3 साल पहले हम नहीं कर रहे थे, राइट? अब आप सोचें कि सबकी वोकैबुलरी अचानक से बड़ी अच्छी हो गई है ना, बड़े नए लफ्ज आना शुरू हो गए, लेकिन ये है कि पता भी चल जाता है किसने AI का यूज़ किया है। ओके, इन द एंड मैं ये चाहूँगी कि थोड़ा सा आप इस AI वीक के बारे में उन तमाम देखने वाले IT प्रोफेशनल्स को या स्टूडेंट्स को बता दीजिए कि वो कहाँ पर इसको ज्वाइन कर सकते हैं, कौन इसको ज्वाइन कर सकते हैं, और आप बता रहे हैं कि 50 इवेंट्स इसके अंदर होंगे, 50 सेशंस होंगे, तो वो कहाँ होंगे? जी, पूरे पाकिस्तान के हर शहर में, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद के अलावा छोटे शहरों में भी वी आर डूइंग अ लॉट ऑफ इवेंट्स, लंदन में भी कर रहे हैं। लेकिन जो इसका प्राइमरी इवेंट्स हैं वो इस्लामाबाद में 9th and 10th को है। 9th को दोपहर 12 बजे के बाद से जिना कन्वेंशन सेंटर में वी आर डूइंग अ लॉट ऑफ पैनल डिस्कशन। उसका भी हम अपनी वेबसाइट है indusai.gov.pk, उस पर भी डिटेल डाल देंगे। जो जिना एक्सपो सेंटर है वहाँ पे 2 दिन हम मुख्तलिफ तरह की एक्टिविटीज़ कर रहे हैं। उसमें जॉब वो जो IT कंपनीज़ की डेमोन्स्ट्रेशंस हैं, वहाँ पे टीचिंग है, वहाँ पे AI फॉर हर हमारा इनिशिएटिव है, क्योंकि वी वांट कि वुमेन शुड बी इन द फोर फ्रंट ऑफ दिस AI एनेबलमेंट। तो उनकी पैनल डिस्कशंस भी हैं, उनकी और भी चीज़ें हैं। उसके अलावा हमारी गवर्नमेंट टेक्नोलॉजी और डिफेंस टेक्नोलॉजी के बहुत सारे डेमोज़ हैं। जो इंटरनेशनल कंपनियां पाकिस्तान में आई हुई हैं या आना चाह रही हैं, उनके स्टॉल्स हैं, ठीक है। और वहाँ पे सबसे इंटरेस्टिंग ये जो मुझे ज़ाहिर है जिस जनरेशन से मैं हूँ मुझे नहीं समझ आती थी, लेकिन जो गेमिंग है दैट इज़ ह्यूज, राइट? और जो गेमें बनाना और गेमें खेलने में लोग बहुत माशाल्लाह दे आर डूइंग वेरी वेल पाकिस्तानी बच्चे। तो वी आर अ ह्यूज सेक्शन ऑन गेमिंग। और आई वुड इनवाइट कि वेदर आप टेकी हैं या नॉन टेकी हैं, यू शुड कम 9th and 10th और जिना एक्सपो सेंटर में
फ्री एडमिशन है ऑफ कोर्स, ठीक है। आएँ और आके देखें कि पाकिस्तान क्या कर रहा है। Okay. आएँ और अगर आप ट्रेनिंग ज्वाइन करना चाह रहे हैं या स्पोर्ट्स देखना चाह रहे हैं, इट विल बी अ लॉट ऑफ फन। वहाँ पे आएँ। डेफिनेटली जो बातें आप बता रहे हैं उससे मुझे लग रहा है कि इट इज़ गोइंग टू बी अमेजिंग और बहुत एक्साइटिंग भी होने वाला है। बहुत बहुत शुक्रिया फैसल साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। तमाम देखने वाले जो इंटरेस्टेड हैं इस AI वीक को ज्वाइन करने के लिए, आई होप आपने नोट कर लिया होगा। अगर नहीं किया है नोट तो हमारे डिजिटल मीडिया के ऊपर ये सेगमेंट मौजूद होगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। सीखना जो है ना ज़िंदगी भर के अंदर वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जहाँ पर आपने सीखना छोड़ दिया इसका मतलब ये है कि आप रुक गए हैं और स्टैग्नेंट हो गए हैं। और स्टैग्नेंट होने का मतलब ये है कि एक तरह से आपकी ना मौत हो गई है। लेकिन उससे भी ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आपकी बुनियाद कितनी ज़्यादा मजबूत बनी है, कितनी ज़्यादा गहरी है, कितनी वुसअत उसके अंदर पाई जाती है। और मजबूत बुनियाद बनती है एक अच्छे स्कूल से जो आपको ये सिखाता है कि आपकी इमेजिनेशन कैसी होगी, आपकी क्रिटिकल थिंकिंग कैसी होगी। लेकिन आजकल हमें जो नज़र आता है अपने माशरे के अंदर, बहुत ज़्यादा क्रिटिकल थिंकिंग, इमेजिनेशन, तख़य्युल के ऊपर काम नहीं किया जा रहा, ख़ास तौर पर बच्चों के लिए। स्पेशली जितनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी की इंटीग्रेशन होती जा रही है, बच्चे तख़य्युल और इमेजिनेशन से दूर होते जा रहे हैं। ऐसे में एक बहुत ही सेन वॉइस है जो एजुकेशन के लिए बहुत काम करती है और मेरी रिसेंटली उनसे मुलाकात हुई। इससे पहले भी वो ज़िंदगी ट्रस्ट के नाम से आप सब जानते हैं, शहजाद रॉय और हमारे खूबसूरत आर्टिस्ट भी हैं। हम विमेन लीडर्स अवार्ड में मैं मौजूद थी तो मुझे वो वहाँ पर नज़र आए, तो मैंने सोचा कि मौके का फ़ायदा उठाते हुए जो नया गाना उनका आया है लेट हो गए, उसके बारे में उनसे बात करूँ और उसके साथ साथ ये जानूँ कि उनकी थिंकिंग इसके पीछे क्या थी। तो ज़रा वो सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। ये गाना इस बात पर है कि गवर्नमेंट स्कूल्स को ठीक होना बहुत ज़रूरी है हमारे मुल्क में। जब तक गवर्नमेंट स्कूल्स ठीक नहीं होंगे, जब तक आप हमेशा बैक करते रहेंगे दूसरे स्कूल्स में अपने बच्चों को डालने के लिए। हालांकि हमारी प्राइवेट स्कूल्स की भी बहुत कंट्रीब्यूशन है हमारे मुल्क में, बट दुनिया में होता ही है कि आप जिस एरिया में भी मूव हो, अगर आप स्टेट जाते हैं, लंदन जाते हैं, कहीं और जाते हैं, तो जहाँ मूव करें वहाँ पर जो स्कूल गवर्नमेंट का होगा वहाँ अपने बच्चों को डाल देते हैं। पाकिस्तान में हम ये नहीं कर सकते। सो वी जस्ट वांट ऑल द गवर्नमेंट स्कूल इन दिस कंट्री टू बी सो गुड कि वहाँ पर आप अपने बच्चों, और ज़िंदगी ट्रस्ट यही करता है, दूरबीन टीचर्स ट्रेनिंग टीचर्स लेकर आ रहा है गवर्नमेंट स्कूल के लिए, और हम गवर्नमेंट स्कूल्स को रिफॉर्म कर रहे हैं और बाकी NGOs को कह रहे हैं कि वो भी करें। सो आई थिंक ये वक्त बहुत करीब है। तो ये गाना के पीछे बहुत बड़ी हिस्ट्री है, हम बहुत अरसे से कोशिश कर रहे हैं, अब ये गाना बनाया है। ज़िंदगी ट्रस्ट की बच्चियाँ छोटी छोटी जो है ना, उन्होंने आपके साथ परफॉर्म किया है, सिंग भी किया है, गाया भी है इसको, तो ये आइडिया कहाँ से आया? हमारे पास म्यूज़िक स्कूल है। वी फील दैट जितना मैथ्स साइंस इंपॉर्टेंट है, इतना ही म्यूज़िक इंपॉर्टेंट है, इतना ही आर्ट इंपॉर्टेंट है, इतना ही चेस इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप ज़िंदगी ट्रस्ट की वेबसाइट पे जाएंगे या दूरबीन की वेबसाइट पे जाएंगे तो यू विल सी कि हमने एजुकेशन का पैराडाइम इस मुल्क में चेंज करने की बहुत कोशिश की है। हर पेरेंट की ये ख्वाहिश होती है कि अपने बच्चों को वो अच्छी जगह पे पढ़ाएं, बट दे आर नॉट एबल टू अफोर्ड इट। ठीक है, तो गवर्नमेंट क्या रोल प्ले कर सकती है? क्योंकि गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव से बात करें, वो कहते हैं कि भाई देखिए हम तो इसके ऊपर काम कर रहे हैं, सब कुछ हो भी रहा है, क्या करना है? अच्छा स्कूल क्या होता है? जितने भी प्राइवेट स्कूल्स हैं, मेजॉरिटी 90% से ज़्यादा वहाँ पर क्वालिफाइड टीचर्स नहीं हैं, 90% से भी ज़्यादा आई थिंक। इवन गवर्नमेंट स्कूल में बहुत है, बट गवर्नमेंट स्कूल में काफ़ी सारे टीचर्स ने B.Ed किया हुआ था, वो एक सिस्टम कोलैप्स हुआ हुआ है। तो दूरबीन जो है वो टीचर्स ट्रेनिंग लेकर आया, सेंट टीचिंग लाइसेंस लेकर आया। तो सिर्फ स्कूल अच्छे होने से कुछ नहीं होता, वो सिर्फ एक बिल्डिंग है, जस्ट लाइक एक अच्छा हॉस्पिटल है। अगर अंदर सर्जन अच्छा नहीं है, जो क्वालिफाइड नहीं है, इसके बाद डिग्री नहीं है, तो दूरबीन के थ्रू हम डिग्री अवार्डिंग इंस्टीट्यूट लेकर आ रहे हैं, जो कि पूरे मुल्क के टीचर्स ट्रेनिंग, गवर्नमेंट टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेजेस को के अंदर ये मास्टर्स प्रोग्राम कराएगा, ताकि हमारे B.Ed के प्रोग्राम्स अच्छे हों और फिर हमारे स्कूल के अंदर अच्छे टीचर्स आए। नो इट्स कॉम्प्लिकेटेड, बट आप खुद सोचिए इतना कॉम्प्लिकेटेड है, इसमें मेरे को 10 साल लगे यहाँ तक पहुँचने में। तो ये गाना इन तमाम चीज़ों को बताता है। जब हम फ़न की बात करते हैं, आर्ट्स की बात करते हैं, ये बहुत ही खूबसूरत तरीका होता है और बड़ा ही मोहतात तरीका होता है जिसके ज़रिए आप लोगों का परसेप्शन चेंज कर सकते हैं। तो शहजाद रॉय अपने फ़न को बड़े खूबसूरत अंदाज में इस्तेमाल कर रहे हैं। आई होप आपने उनका ये गाना देखा भी होगा, सुना भी होगा, नहीं देखा तो आप यूट्यूब पर जाकर देख सकते हैं। एजुकेशन पैराडाइम को चेंज करने की ज़रूरत है, बेसिकली ये ख्याल है उसके पीछे। एक ब्रेक की तरफ जाते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो बात करेंगे मज़ीद, साथ रहिए। एंड वेलकम बैक। वी आर नॉट डन टॉकिंग अबाउट बसंत। हमने बात करनी है और बात इसलिए भी करनी है क्योंकि इतना रश है इस वक्त लाहौर की, अगर मार्केट्स में देखा जाए, जहाँ पर पतंगे और डोरें जो हैं वो मिल रही हैं। तो हमने भेजा उस्मान को वहाँ पर कि वहाँ पर जाए, ज़रा लोगों से बात करें। और लोग ये शिकवा करते हुए नज़र आ रहे हैं कि इन्फ्लेशन के असरात जो है ना वो इस मार्केट पर भी पहुँच चुके हैं। तो ज़रा चलते हैं उस्मान की तरफ, जानते हैं लोग क्या कह रहे हैं। हम इस वक्त अंदरून मोची गेट में मौजूद हैं और यहाँ पर शहरियों की बड़ी तादाद पतंग डोर ख़रीदने के लिए पहुंची हुई है। कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं जिन्होंने गुड्डे ख़रीदे हैं, पतंगे ख़रीदी हैं, हम उनसे बात करते हैं।
अच्छा, पहले आप मुझे बताओ कि कितने गुड्डे आपने खरीदे हैं और क्या कुछ नहीं मिला अभी? तावा और 1.5 तावा भी लेने आए थे, लेकिन वो महंगा ही बहुत था, वो हमने नहीं लिया। फिर हम पौना तावा लेकर आ गए हैं, 8 लिए हैं। हमने लेने तो ज़्यादा थे, लेकिन महंगाई बहुत ज़्यादा है, इसकी वजह से हमने फिर 8 ही लेकर फिर हम आ गए। तो ये कितने का मिला पौना तावा? 300 का। तो आपने भी कोई डोर गुड्डी खरीदी है? सर हम तो दूसरा चक्कर है हमारा, हमें तो कुछ समझ नहीं आ रहा। ठीक है, पहले भी हम आए थे, इतना रश था और इन्होंने रेट डबल कर दिए हैं, डबल से भी मतलब ट्रिपल ही कर दिए हैं रेट जो है ना। 3000 की एक पतंग दे रहे हैं, 36,000 रुपये की 12 दे रहे हैं, बताएं क्या करें। देखें ना, तावा गुड्डा कह रहे हैं ये मुंह से 450 रुपये का, ठीक है, जबकि कम से कम भी होना चाहिए तो 200 रुपये का गुड्डा होना चाहिए तावा जो है। जो गुड्डी फरोश है हम उनसे भी बात करते हैं और लोग शिकवा कर रहे हैं कि हमने 250 रुपये का तावा गुड्डा खरीदा है, अब 400 450 का भी नहीं। भाईजान माल पीछे से महंगा बन रहा है ना, कारीगरों ने पैसे रेट बढ़ा दिए, आगे से हमने भी बढ़ा दिए, पिना नहीं है भाई। पतंग फरोश की भी बात सुन ली है और उनका ये कहना है कि जो गुड्डा जिन्होंने जिस जगह से ऑर्डर किया था उन्होंने वहीं पर ही बहुत ज़्यादा महंगा हो गया है। इब्तदा के अंदर इन्होंने भी 250 रुपये तक तावा गुड्डा बेचा था, लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल है वो तकरीबन 400 से 450 रुपये का तावा गुड्डा फ़रोख्त हो रहा है और इसी तरह जो 1.5 तावा गुड्डा है वो तकरीबन 900 रुपये तक फ़रोख्त किया जा रहा है। ये महंगाई के असरात यहाँ पर भी पहुँच चुके हैं। उस्मान, आपका बहुत शुक्रिया, लेकिन कहते हैं ना शौक का कोई मोल नहीं होता, तो जिसने भी बसंत मनानी है वो पतंगे ख़रीदने के लिए पहुँचा हुआ है और जितनी भी महंगी मिल रही हैं पतंगे वहाँ पे ख़रीदी जा रही हैं। वक्त हो चुका है ख़त्म। महफूज रहिए, महफूज बसंत मनाइए। इंशाल्लाह हाजिर होंगी कल और आपको बताएंगे कि किस तरह से लाहौर ये बसंत को एंजॉय करें। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।